বাজেট সারা রাজ্যন বরং বগে বাজেট খ্লাইগানি বরক সাও ২৭,৮০৪ কোটি টাকানি বাজেট টেনকা এবং এডিসিনি বাজেট নল যত নুক খাইছে 698 crores 700 কোটি টাকা ফানো যদি जों হিসাব খ্লাইগানকায় not even 2% of the state budget তেবাইসা एडीसी बाकी कोनो स्पेसिफिक और बाजेट करी नरनुखना काटमोशननि शेष पर्यायाव स्टेट गभर्नमेंट नो 7टा प्रश्न सोंखाय एबं ओ 7टा प्रश्न ओ टीटीएडीसी नो रांग्रेनान ककबान साका एबं टीटीएडीसी नि जे खाली सीट तमारो बाय इलेक्शन खैनानि वीसी इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन बो খ্লাইনান বাগে আন রাজ্য সরকারনো দাবি এবং প্রশ্ন উঠক খাইছে নরকতেবো খানাকারা যে চিনি টিপ্রাসারক রিজার্ভেশন পলিসি মোতাবেক রোস্টার ফলো খাইয়াঙ্গে অনেক জায়গা চাকরি মান থাইছে মায়াঙ্গি দङ বনব রাজ্য সরকার সেক্রেটারি লেভেলও স্ক্রুটিনি কমিটি খ্লাই বড় বড় টিপ্রাসারক বঞ্চিত আবনো নাইনান বাগে সরকার নো শুধু মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে সরকার মানে দপ্তরনি যত মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এবং আধিকারিক আইএস অফিসার্স টিসিএস অফিসার যারা সরকারনি বরক তংনাইরনো আং প্রশ্ন সংখ্যা যে নরক আ কমিটি গঠন খ্লাই তিপ্রাসানি মানথাই রিনাইদা নারিয়া প্রমোশন বা কি ব্যাপার গোবাং মাছিনি বরক প্রমোশন তিনি রিজাইন গিয়েছে মাল্টিপাল পারপাস ওয়ার্কার এমপিডব্লিউ জেনারেল রোগ ওবিসি রোগ এসসি রোগ প্রমোশন মানি পাইকা কিন্তু এসটি 25 জন মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার তাও প্রমোশন মানিয়া হয়েছে সো অমরগ্ন তুই থাকলে আলোচনা আঙ্খা এবং লাইভ টেলিকাস্ট বিসিং তুই যত নুগুই তম জেআরবিটি নি তুই প্রশ্ন খাইকা টেট নি তুই প্রশ্ন খাইকা এসসি এসটি ব্যাকলগ নি তুই প্রশ্ন খাইজা খাইছে যদি বাজেট নো কাহাম দেনখা না হামিয়া দেনখা নো সংকাঙ্কে টিপ্রাসান বাগি মো বাজেট নাথিং অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ ওর একটা টিপ্রাসা এলাকাও তৈরি নানি বা লামা রিনানি বা স্কুল কতাল রিনানি কোনো কক করিয়েছে তাবুক টিপ্রাসার সুমাওয়ান সুখ নাই যে সান্নাই বদল বাইদে তং নাই না থকক নাই বদল বাই তং নাই আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইবানো যে থকক নাই বদল বাই সান্নাই বদল এক দিন মান না অনেক সময় থকক নাই রোগ না যদি কাহামকে রম না হাঁকায় সান্নাই বদল রোগ কিন্তু বড় কবজা খাইনে নাঙ্গছে কবজা নিয়ে একমাত্র উপায় এগ্রিমেন্ট শিকক বাইব যদি এগ্রিমেন্ট খাইলকে নিনক নি মানি খগিয়াকে তনিমান হইতে অম আহিন যারা জন্য তিনি রিয়াং তংনাই ইনি জওয়ান সুগু বরক বাই जों যদি এগ্রিমেন্ট খ্লাইমান খাদেনকে চিনি মান থাইনো जों তুই মান কিন্তু সান্নাই যে করি ইনকাই সাবো তুই ফাইনে সান্নাই তিনি তিপ্রামথা সানেই দङ এবং তিপ্রামথানি থানসানো নুগুইন রেনাই রগবো কিন্তু রেনান বাগি বাধ্য দङ আঙর কেবন কাহাম হিনা থাঙ্গিয়া বা কেবন অতিরিক্ত হামিয়া হানাবো থাঙ্গিয়া আইছে রাজনীতি এমন মানে যে ওর কেবনি শত্রু এক সময় কংগ্রেস বাই সিপিএম রামদাতি রিফ্রিকলাই তানলাইও নক সকলাইও তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস ত্রিপুরাও কথালাই বাংরাই আকবকলাই হিমলাইও চালাইও কক সালাইও ইভেন ইলেকশনও কাইসানো সমর্থন খাই সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম আনি ডিমান্ড সাবরিমান যে দাবি রিনাই বাই তিপ্রামথা সবসময় তং নাই আবো তানি কক গে অম তিপ্রামথা স্নামনাই महाराज ने कॉक सहित सो लिख करके देना पड़ेगा जो लिख करके देगा हम उनके साथ रहेंगे तो जो लिख करके दिया उनके साथ रहेंगे तो और কোনো অন্যায় নি কোনো কক করে আর টিপ্রাসার ঐতিহাসিক চুক্তি খাইমানি পরে তিনি বিধানসভা বিসিংনর খানাগানা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিনি কাইসা স্টেটমেন্ট পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা বিধানসভা বুঝাই থাকা যে দেশনি গৃহমন্ত্রী
অমিত শাহজিনী উপস্থিতিতে ত্রিপ্রামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিংখা অচুক্তিও চিনি ত্রিপ্রাসারুগ্নি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছুতেই একটা চুক্তিং খাইছে তাবুক নাইনানি কখন খাওয়ামো যেমন চুক্তি সাইনেগা কিন্তু চুক্তিনো সামুঙ্গ মাতলাंनाय दं चुक्तिनो सामुंमा तांनाय कायसा गारि स्नामजाका गारिनो मासा आलोकनाय दं और वर्किंग ग्रुप होननाय वर्किंग ग्रुपो केंद्रीय सरकार बरक तंनाय राज्य सरकार बरक तंनाय त्रिप्रामथामनो तंनाय वर्किंग ग्रुप विल डिसाइड त्रिप्रासारनि तामो हामग्राय होननाय सो इट इज टू अर्ली और महाराज भाईजों तिनि फुङाव ककमा सालायखा जिनि একটা স্টেপ जों आगौखा जे भारत सरकार এবং ত্রিপুরা সরকারनो जों गसेर मानखा जाव नरगनि पलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स लैंग्वेज आइडेंटिटी नि बागै जों सामुंतांनानि बद्ध परिकर वी आर विलिंग टू वर्क विथ यू मो विलिंगनेस ताबुक भाई चिनी पंडित व्यक्ति যারা সাহিত্যিক গবেষক ইতিহাসনি थों गोरों रक जरा सैना गोरों रक वानसुकना गोरों रक ब्रेन बांगमानि बागै लेंज हाय बीर तंनाय जरा बरक रक कारण त्रिपुरा हाव तो गोबां बरक प्रश्न खाय जे तां हाय आबरक लेंज हाय बिरि दङ आं आसले आमफ्रि बरनो जरा जरा किबो किरु सम्मान रुवां त्रिपुरासो अभाब गरि बखरक गोनां बरनि जों रकम मॉडरेट ब्रेन नि बरक जों बुइ मा खानाव जरा जरा मा मोनियो आ बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप उनपुरु वर्किंग ग्रुप न त्रिप्रासा बाहायगे थांनाय बुखुकबाय सेमिनार नि बिसिंतै सीमानि बिसिंतै केबनो जमारियापा महाराज निथानि बरक जमारि थुंलायस बरक ताम नाय सो आइ क्लाइसिसजों चिनि नायमा थांमा तुबुने एक समय जखन ब्रिटिश रक भारत याकार थांनान पुरुबो आइ क्लाइनो चुक्तिं लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय सो चुक्ति एक दिन बाय बास्तबाय नंगलिया लॉर्ड माउंटबेटन और तंग्रक खाइছে लॉर्ड माउंटबेटन थैमानि तो आंबो चारायफुर रेडियो खोनाखाइছে सो इट टेक्स टाइम एवरीथिंग टेक्स टाइम এবং आं तिनि नरनिमो क्यामेरानि बिसिंतै चिनि जत्त त्रिप्रासा ताकुते बुकुबसं जत्त जुदा जुदा बदल ख्लाय दंनाय थंगरं रगनो जरा वानसुकना गोरों रकनो पलिटिकल डिबेट गोरों रक बक्तव्य गोरों रक बा बरकनि दुखनो जरा कक्तांनि बिसिंति साइमाननाय रक जत्त गोरों बरक रक ताबो बखरक थुमसा क्लाइजों वानसुकलायनो जरासै अमनो तांगे हाइनिया लुका तैलाय कक सालाय कोनो लाभ करिए आंला आनि व्यक्तिगतभावे एग्रीमेंट उमानि ताबुकसाक जरातै चाया कुनो स्टेप या तो वर्किंग ग्रुप ख्लाई जुदी चाया काम ख्लाई के यस यू हैव दिस स्कोप टू क्रिटिसाइज सर आ जे एग्रीमेंट निटा एकोटो नंग माने निनो प्रश्न को काम जे 6 मास जोंबो टाइम रहनाय जे वर्किंग ग्रुप उंथु एवं चिनि बबो पावर माननाय लैंड बबो आरे नंगामो वानसुक तंपुरु नों आंदोलन खाइ दंनाय बुनि न खरि दंनाय आरियांगो लैंड राइट सामुंगनाय अब ठीक खैलिने अब बरन को त्रिप्रामथा 6 मास बुकु खाजांनानि बरन कक मते वान सुगनानि एवं मोर ड्राफ्टिंग नि बागिसा আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা মানে বুবরুন চিমিয়াং 47 49 ইসিমে ভারতবর্ষ বাইতং थांनाय 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খিকলাইয়ে বেড়াইতন জাংনানি হাওয়ান সুগলিয়া বরঞ্চ 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খাই দনজাংনানি দুখি রাসুই রিজাকা তাবু গাইতে তাবু ড্রাফট খাইমান নাই চিনে सर नों साका वर्किंग कमिटी खाजानाय हानाय आ वर्किंग कमिटी आव साब साब दंनाय आमसक आं साइमानो जे भारत सरकार बरक दंनाय त्रिपुरा सरकार बरक दंनाय त्रिप्रामथा पार्टीनि बरक दंनाय तबे त्रिप्रामथा मानेই শুধু जों पलिटिक्स खाइनिया समाजनि हदावक्रा सब समय आरो इनवल्व दं
এবং অল স্টেক হোল্ডাर्स आरो ছাত্র दंनाय যুবক दंनाय गोबां बर'नो नुजानाय तिप्रामथान बिसिंतिनो दफानि जुदा जुदा नन गभर्नमेंट अर्गेनाइजेशन एनजिओ रं नुजानाय नुङै आलोचना खालायनाय जों এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা दंनाय जतन कारण ही इज दी मेन पर्सन तांग तांग फ्लाइटों आंगोनिमेस देबमा सामा बरको गेचो व्हाट महाराजा सेज बिनि लगी जों मा दंनाय এবং बनो नेतृत्वनि जेबाबो सुजुगरि दंमोन महाराजा सुजुग मारनाय इनियाखे तो जदि जों बादारिखाय ब खायनि आं थाखे बबो तो होननाय नों राम बादारि से आं क्लाइमालिया जदु बादारि से आं क्लाइमालिया सो आं अनिमेस देबो मांगले महाराज नो एकदम पूरा ब्लैंक कैसे A4 साइज नि पेपर आं या फरगन जे मुसुंगन नं खायदि तबे तिप्रासान हामप्रे मांगले तिप्रासान हामप्रे मांगले Maharaj, I have already told you that you take all leadership. You tell to give me so much salting. You ask me to stand in the hot sun. Everything I will do. But your leadership to bring hum cry for the person. Abang bonus how? Sir, after agreement ni yaglo, kabang ma ko kasi ko. Hangnai World Cup o sab World Cup jidi ka cricket. Sab jidi? Australia. आगामी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीजी दिन अब कैप सीसी ठीक है सो आज और आज एकॉर्ड साइन केने एकॉर्ड नि लीडर तुम सब समय कांचन प्रभा देवी महारानी जखन साइन क्लेपुर शी वाज द लीडर আর টিএনবি চুক্তি খাইপুর বিজয় রাঙ্খল वाज द लीडर ताबुक जे चुक्ति माने अरन लीडर का ही साइनस महाराजा प्रद्युत विक्रमादित्य देवबर्मा So bini leadership no chung chance mar. But just chukti sign klaidrop siko. Tabung no criticize klai bono khusuri sipkai. Mo accord chini criticism ni bagini kitu failure na chance. So angle angkop mana ano hamyata wan sukdi. Angka maharaj no eta white paper reka. Nangoro je musuma sidi kintu tiprasani hamari masopai. Bono senjora marni. Tipra saro hayne hay norko thodo ro jaga sir ning ba pata jaga sina jarma rupa आं सिया बबनो थगुगुन देशनि स्वराष्ट्र मन्त्री आन बसकां आसुगजा आईबीनि डाइरेक्टर आसुगजा त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री आसुगजा दुइजन तिप्रा मन्त्री बा आसुगजा मचां विकास देबबर्मा बाय मचां शुक्लाचरण नवाती तै चीफ सेक्रेटारी आसुगजा ভারতবর্ষনি হোম ডিপার্টমেন্টনি হোম সেক্রেটারি आसुगजा आरोचिनी एडीसीनी सीएम सर बीके रांखल एडीसीनी चेयरमैन जगदीश देवबर्मा आगी टाइगर फोर्सनी बिराट लीडर ताबुचिनी एमएलए बरमगनां मोजां रंजित देवबर्मा बबो आरो दङ आसक पालो जे একটা চুক্তি মানি আবু যদি ঠকক রহরজা হকায় যারা নগ আসুগই ক্যামেরার নুংনুংই যারা বিবৃতি নাই बखे बबो आबो आं बुजिलिया आसुग लेवल थांग जुदि साइन नंलाय आबनो थकक जागो बरो ताम नायबा जेकि ताल रगो थांलायै रकेट दबाय थांलाय आरो दा आसुगै तालनि फटो तुइ फेगा आबो तो आं सालिया बरो तो बिवेचना खाइतो तबे क्रिटिसाइज खाइ कोनो लाभ गैया केबो जुदि आइन गोरोंगे फायदा आइन फुरु पैदि केबो जुदि कक बरो गोरोंगे फायदि जोंनो फोरों पैदि केबो जुदि फ्रेंच जापानीज रंगो केबो प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री फाइदि प्लीज कम ब्रदर फाइ हेल्प खैबि दे अरो चंचायासु गया बरफरो ओं ससक जोंनो ख्लाइलै मा दं माइ नरो गाहाय बरक काहाम काहाम गोरों गोरों रक फाइ जोंनो बदेस रिखाय म चुक्ति अवश्य सक्सेस सर स्पीकर एक समय साकाबो कलिंग अटेंशन बाय रेफरेंस पीरियड মন্ত্রীরও পুইলা যত মেম্বার নো উত্তরের গ্রানে লিখিত উত্তর পরি পাই যদি কোনো সন্দেহ এবং পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন তেবু ক্লিয়ার না মুসুম প্রশ্ন সঙ্গে মুসুম খাই যে কলিং অ্যাটেনশন এবার রেফারেন্স পিরিয়ড নি রেফারেন্স তো বুনাই ও বরম গনাং এমএলএ ব মন্ত্রীর প্রশ্ন খাই না স্পিকার কাউকে পুইলা নক পরি না হারগা দি
আর যদি প্রশ্ন করি কে তার সঙ্গে প্রশ্ন তো গেছেন যেহেতু আর চান্স রিলিয়া মাননীয় এমএলএরও যত পক্ষ নিয়ে জড়ি যাকা এবং আবন্তি ওয়াকআউট স্যার এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন যেটা ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা হাসিনি গভর্নমেন্ট বা যেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপুরা কুশিত হিসাবে আসুমসা অব্রম যাবন চাই মানে চিরু মকর ওই থাঙ্গাসা তামনে বাকি বউ মাহেন খানা একটা জিনিস তো No, no, because পাকতে পাকুজা না চুক্তি ন হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফনাঙ্গি চুক্তি নি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্যাংশী কারণ বত সাধারণ একজন এমএলএ সে মন্ত্রী বই যাইছে এছাড়া বত এমন বদল নি এমএলএ তাবু থাংনে ইলেকশন সিপিএম নি সমর্থন বাই সিপিএম ক্রিকেট বাবু কিন্তু এক্স এমএলএ থানা কক আমি যা বুঝি মানে বড় খরক তামছে যত হয়েছে ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নংমাই কারণ 10 জন এমএলএ নাও বিরোধী দল না bo ki ti prasano hamzagi da kok saka na ti prasarogno kahamuntung ni chukting mani a chuktino keveng nan bagi den khanga bosie norok jara proshno sungnai rok abno puila bujigra dete bo busai saka chirigi saka sirtung rutung ke saka ngai no bina kok nango hai tobe angle bahnu bini tam proshno anga sole sia bo hotor ke tam sakaite বিনি আকগনাং আসে আই বখাক থানন মুসুঙ্গে চুক্তিনি ব্যাপারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা সাকা আবনসে কতরকে जों खोनानो কইছে স্যার চুক্তি মানে ইয়াগুলো কুশন বাসো বিতঙ্গ ফাইনাই সালো ত্রিপুরা মথা সরকার ফাইনাই মন্ত্রিত্ব মানাই হারে সুমন্ত্রী দङ লুকুর সুমসার আনিব ত্রিপুরা মথা মন্ত্রিত্ব ফাইয়া প্রশ্ন আনতা আসেন আবো चीनी महाराज जे पार्टी नी वो मालिक न है वो प्राई न वो साउज है मैंने ये पार्टी बनाया मैंने बहुत मेहनत किया वो जो दी 10 केजी ओजन हो का तो बस 100 ग्राम रो हरका सकते सो पार्टी नी मालिक न बाद रही आं 100 ग्राम हरनाय आंगा जवाब रिमे सो महाराज যখন ফাইকিং আর বনসিংনি এবার টেলিফোন বাই বনসিংনি Maharaj will be happily replying to your question. Maharaj will decide whether we'll join the government or not. Maharaj very intelligent, dynamic leader. Tiprasani hamkrai jodi government o thangi tiprasan hamkrai nuke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. And jodi government to have it Tiprasaro Komor Naike, Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaja. So I am just waiting for Maharaja's reply. Sir, pathak sumo tripaki jeta chukti mani ning ব্যক্তিগতভাবে আমি স্যাটিসফাইড দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সামভাই ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপ্রাসা ও বুই সামাহাই দেশৰ কি সুবুংনান বাগে আছাইকে 14 লক্ষ বরগনি বিকিওয়ান বকাইছে বিকিয়া আছে তো দলনি স্যাটিসফ্যাকশন সে কতর কারণ রাজনৈতিক দল আর ব্যক্তি তাম ভাই সো ব্যক্তিগতভাবে আমি হ্যাপি নি আমি সই দেখাই হিস্ট্রিক্যাল দেওয়া সাকসানো মানজকি মানে বম হাই মাতম আছে মুক্তি ক্লাইকা প্রথম যে আং হাই খরচা বড়গারো চুক্তিও সাইন মারকা বারবার আনি মুক্তি ক্লাইখাইছে So, amti hai ekta lai bumani salwang signature mar ka 22 বছর ni politics so kwangma borok tongojara 40 বছর 45 বছর খাইকা বড় কিন্তু আ লাই বুমাও ni salo আর 6 মারলি সং মহারাজ বেলাই হামবাই মায়া পারো মহারাজ আনো বিশ্বাস খাইকা ট্রাস্ট খাইকা and without his knowledge নিশ্চয় আনারো একজন signatory na hula ang mo kaisa signatory mangla kam so the credit goes to Maharaja and crores of thanks from bottom of my heart to Maharaja angaro also signatory sir last question omon tongai takla 2024 যেটা বাজেট অধিবেশন মানে অবনি যেটা রিজাল্ট রিপোর্ট যা খাবা যে বাজেট সামজা কা আপনি নং এস এ এলওপি স্যাটিসফাইড স্যার পাঠা কোশ্চেন omon tongai
লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং টিপ্রাসাংনি কখনোই হ্যাপি আইতে আং নাইনা মুজুং টিপ্রাসারক মানে তার মানে 5,000 10,000 কোটি টাকা মানকা जों কোন সময় আমতে রাং মানিয়া কই আবুন বাগিনা এগ্রিমেন্ট जों থানসা তঙ্গি পাল তঙ্গি সামুমা তাংনাই কারণ রাং তুবুনাবো जों থানসা মা তঙ্গি তাবুক টিপ্রাসানো যদি মিডিয়া নুং নুঙ্গি ম जायाको वो आगे ये आजादी जोटा है नित सालाइमा है आबर तो थी था अब लाती सावे तब किछु बरक तंगनाय जे जेसे काहाम पानो जेसे बोरै नाय तो फुनुक पानो हेन्नाय मो बोरैनि सबाय कक्सा दङ फुनु गाना हन आबो गणतन्त्र আছে স্যাটিসফাই খাইমাया माधुरी दीक्षित हाय बोरैनो से मो बोरै नाय तो हेन मानो राजानि मो चुक्तिनो 100 জন বিসিং 100 জন টিপ্রাসারক হামজাংনাই আবুসং আছে তবে গণতন্ত্র 51 জন 60 জন 100 জন বিসিং হামজাকে আবনো সাকসেস আইছে আবনো সাকসেস Sir, pakai lo kontak kok kesana, kamu las. থামসা তংদি মহারাজনি লিডারশিপ ন পুইতু চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংলা সাকাও জাসুক সামু বাং খাইছে অসামুনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফানবাড়ি ক্লাইমান্তু যতন প্রার্থনা আছে Mereka hambaisa ni nangku mana jual rumah